shines brighter on this side of the university. Father Saturnino Urios University's On the Sunny Side is now on its second season. We bring you stories from our students, faculty, and the Orion community. We aim to spread hope and positive vibes to get us through these trying times. Tune in at 10:30 in the morning every Wednesday at FSU's Facebook pages and YouTube channel. Don't forget to always choose to be on the sunny side. Good morning mga anak sa Diyos and welcome to another Wednesday dose of happiness and positive vibration. My name is Sir Ronald Alan H. Butalid, fully vaccinated, single, and available. Correct. I am Andy Monique Arhonke and we aim to give you love and light through meaningful conversations. I am fully vaccinated, single, and ready to go back to school. You are watching On the Sunny Side, Season 2! Ayan! Alive kay Anmi. Good morning, Anmi! Good morning, Sir Ronald. Kumusta man ang atong stripe karong panahon na? Wala ko nagsabot. nag-expect. Nagsabot, Ani. Pero ang kumusta yung mong orientation? Yeah, we had our orientation yesterday. And then tomorrow will be the part 2 of the orientation in which na nalipay ko kay gi-welcome nato ang mga freshmen, although dili tanan fresh. Okay. And then gi-welcome po nato ang mga transferees o ang mga returnees but not rebel. Lahira dyan ni siya mga pamulong, no? So, sir, nganong ikaduha naman ni nga tuig nga nag-orientation ta online? Ikado, siyempre, because of the pandemic, diba? Yes. Because of the pandemic, nag-start tag online classes. So, Grabe, nagtuod jud mi adto na murag 2 weeks ra ang 2 months ra. one month, 1 week ako, abi nang 1 week lang, humana dayon. Di ba nga mo, balik ra pagka July, but then here we are, still running things online because of the pandemic. And karon, di ba, murag nitaas ang cases, natay bagong variant. Kumusta mong tanan din ha, ano? Alive pa ba tanan? Sunshines, kumusta mo sa atong pandemic? How are you? How's online class? How's work? How is Kumusta man everything? imong kumusta to di mong online class on me? Well, enrolled na, pero wala pa nag-start ang classes because na-extend pa na itong enrollment, which is thankful may kami time to adjust balik sa atong klase. Siyempre, gusto po ta mag-shout out no, sa atong mga mananaway din na sila, si Bon Jet Butalid. Ako rin tanaw ko. Okay, so hi, hello sa atong mga viewers. Hi to my students in the BP Pueblo Senior High School PE students. Yes. Section John Paul. Hello everyone. And hello to our FSUU community who are with us today. Hi, And Ma'am Cecil Sustino, Sir Vonjet and Miss Anne May. Good morning. Hello, Good morning, good Ma'am morning, Cecil. ma'am. Regards mi sa imong kulot. Correct. And of course, to the people nga dili Orion nga nag-watch sa atong live webcast today, good morning. We are hope that you are safe. Speaking of safe, speaking of COVID, today we have guests from one of the most important department and sectors nga grabing pag-alsa sa atong tanan karong pandemic. Correct. So, Yes. we invited people who will tell us, who will discuss, ug magpasabot sa ato kung unsa ka importante ang vaccine, Yes. unsa may dapat buhaton nato para makalikay ta sa mga variants. Yes, and of Okay? course, who will also explain to us kung unsa ba ning variant, nganong naa may variant. So, ladies and gentlemen, before they start their presentation, we would like to introduce to you our guests from the Department of Health Caraga today, Ms. Phoebe Rani Demata Buque, our Health Education and Promotion Officer 2, and Dr. Mary Grace Leopardas, our Medical Officer 3 of the Department of Health Caraga. A round of virtual applause! Ma'am, welcome. Doc, welcome to morning, On the Doc. Sunny Side. Good Yes. morning. So, how are you Rona. two? Kumusta? Yes, we are good. We are colored yellow from the sunny side. Correct. Grabe ka color coordinated silang duha today. So, I hope you are ready no sa ato ang presentation today because we really hope and pray na atong viewers mas makasabot and Yes. 'di ba kanang mas ma-open ang mga huna-huna about the vaccine and of course mas cautious na tungod sa And variant. makorek ang ilang mga wrong nga mga kuan. Pagsabot about the variants and the vaccine. So, Yes.
Magpasalamat sa amidaan sa inyong time nga gihatag sa amo sa on the sunny side. Yes, we are also thankful from the side of the Department of Health, no, for this guest, for this request, because we will be able to explain to the public, no, kay usahay limited ra pud kayo ang among time, or busy ra gyud pud kaayo, no? So kini siya nga mga opportunities, we are thankful kay maka-share pud mi sa unsa gyud correct information. Truly. So, Yes, now, yes. Yes, no, no. So, naagi, Okay. we are grabbing our opportunity, no, for us na makahatag ni og right information to the public. yes. So, without much ado, I think Miss Phoebe is now ready to tell us the 10 must-knows important. of COVID-19 vaccination. Ayan, kay mga fully vaccinated naman mi dire, ang atong audience, atong target karon to understand the 10 must-knows of COVID vaccine program. Thank you so much, ma'am and sir. So, this morning, no, we will give the 10 must-knows, mga important topics, mga important nga ato ang dapat hinumduman about the vaccination program. So, over a year, we've experienced the impacts of the pandemic, no? So, nakita nato siya nga tanan-tan na apektuhan. Apil ang atong pangkinabuhi, no? The economy, ato ang day-to-day living. So, di na gid siya the same as before. So, we are very thankful that this year we now have the vaccination program with us. So, we can see now the light beyond the tunnel, no? So, at the end of the tunnel, so naa na gid tay pag-asa nga makagawas ani ang ato ang COVID-19 pandemic. So, let us start now. So, ang ato ang vaccination program is geared towards saving the lives of the Filipino people and to mitigate the impact of the COVID-19 pandemic, no? So, nakita nato pod no nga sa ato ang previous years mga nag-past nga mga months na ay mga deaths nato nga nakita. So, we are preventing that, no, na wala na tay maapektuhan nga ato ang mga fellow Caraganans and Filipinos, no, sa kaning COVID-19. And then the specific objectives of this program is to launch the national vaccination program and to provide free and effective high-quality vaccines against SARS-CoV-2, prioritizing those most at risk and most vulnerable populations. So first must know, why do we get to be vaccinated? Why do we need to get vaccinated? We have these benefits, no? We have to correct our mga kanang wrong ideas or mga notions sinhaan na ang ating kanito mga bakuna are the wonder drugs, no? The elixirs of life nga di na gid ta matakdan sa COVID. So there is a possibility nga matakdan gihapon sa COVID once vaccinated. Kaya itong mga bakuna will prevent symptomatic infection. Kaya once nga matakdan ka, so dili na ka mo-experience og itong mga grabe nga mga symptoms and di na ka ma-hospitalize or di na ka mamatay, no? So, amo na itong gi-prevent. So, it prevents a severe infection, prevent transmission to the other population group. So, with that, ang atong gipaninguha gid is to get that herd immunity, which is at least 70% of population nga dapat mabakunahan. So, sa ato ang population, based sa 2019, nato nga population sa all Filipinos, 108 million Filipinos tano. So daghan pagid kaayo og ang ato ang dapat mabakunahan para makaabot ta og kaning 70% nato nga gitawag nga herd immunity. And then we would like to also remind everyone that no one is safe until everyone is safe. So moving on to our second must know, which vaccines will we use? In Caraga, we have 6 vaccines nga available karon, no? So naka-receive na ta og Pfizer, Oxford AstraZeneca, Sinovac, Gamaleya, Johnson & Johnson Janssen, sa biotech, kaning biotech, wala pa ni siya, di pa na available. Ang Moderna ang available sa ato sa Caraga, and Novavax. So, these vaccines presented in your screen, we have 8 here. Ang 7 ani natagaan na og EUA, Emergency Use Authorization by the FDA. So, except lang sa Novavax, no pa siya natagag EUA. And then, sa makita po nato ang component niya, nakalibutang dinhaan ay mRNA, na inactivated virus, viral vector. So, seeing those ang ato ang mga technology platform. So,
at this point, amo na dang i-correct na ay mga notions or mga fake news nga ang ato mga bakuna na ay mga sulod nga magnet, na ay mga sulod nga mga, what do you call this, parts of the fetus, no? So, mali na siya kay sa ato ang gitan-aw karon sa ato ang table, no, wala na siya ingon ana nga component. And then, let's remember that our vaccines have been around for quite some time. Dugay-dugay ni siya. It has been proven to be effective against the mga preventable nga mga diseases, no? Like for example, polio. Kung tanaw ninyo din sa ato mga health centers na atay mga vaccines available din para sa mga bata. Na mga vaccines for pneumococcal, na atay vaccines for flu, na atay vaccines for Hep B. So nagkalain-lain na siya din . So pare-pareha na po itong COVID vaccines kaya na nga sa ilha nga mga vaccines. The thing is, bag-o lang yung COVID-19 vaccines nato. Muna nga maka-receive apprehension from the public. And then all our vaccines are given to those 18 years old above. Although in international nga community, they are seeing na nga kadtong na ay approved age group nga 12 years old and above. But in the Philippines, in Caraga, we are following our guidelines. So 18 years old sa atong ginatan-aw nga mahatagan, 18 years old and above ang matagan sa maka-receive sa atong vaccines. And for the dose and frequency, all our vaccines have 2 doses except sa J&J Janssen. So I have noticed nga katong available na ang katong J&J Janssen daghan ning daghagudhod kay we understand pod no kay part of the fear sa vaccines ay kana matupukan, no, bisan pag di na COVID-19 vaccine sa matupukan ganin sa needle, na speaking of needle, mahadlok na ang mga tao. So knowing nga na ating single dose mo na siguro nga naghagudhod sila kay kasaraman di na mo balik. Yes, so but we have mga priority groups adto nga tan-aw na mga una mahatagan. So for that, gi-prioritize ang A2 ug A3 nato. So later on, we will talk about the priority groups. So for our storage requirements, makita po din mo nga nagkalain-lain. So we are very thankful that Butuan City, Claver, Surigao Norte, have purchased na sila yung mga ultra-low freezers. So that is why na sila stock sa Pfizer. Na-allocatean sila Pfizer kay only LGUs or with this kind of freezer ang mahatagan gyud kay sensitive, super sensitive ang ato mga vaccines. And then the AstraZeneca and Sinovac and the Gamaleya, pwede na siya ma-store the J&J Janssen, pwede na siya ma-store sa ato ang mga normal nga ref no nga with positive 2 to positive 8 degrees Celsius. Why am I emphasizing this kay some people are asking manggod nga walay Pfizer sa ilahang area, nganong AstraZeneca, Sinovac lang. So we have to consider also the temperatures nga para ma-maintain ang ato ang kaning atong mga vaccines no, yung integrity. So with that, our reminders to everyone is all vaccines with EUA are safe and effective against COVID-19 and the best vaccine is the one available. So maningkamot kita maka-receive ana no kay to prevent us from getting the severe form of COVID-19. So must number 3, do have to pay for anything? Wala. This is free nga gipanghatag sa atong government, a free program. So please di nata maglangay ato natin siyang i-grab no opportunity to get those vaccines. Must know number 4. What are the goals in prioritizing who gets the vaccine first? All right. So why are we having this prioritization? Ang atong let us remember that dili lang kay ang Philippines but all throughout the country sa kalibutan nag-need sa vaccine. So all of us want to have a kanang supply sa kanang ato mga bakuna. So ato ni siyang iapod-apod depende sa atong supply kay dili pud kuan pa man kanang napamantay limited pa man atong supply ani mga vaccines. So with that, atong unahon ang mga to maintain the critical and essential services. That is why nga na siya sa primary goal nato no, and to direct reduction of morbidity and mortality. So, muna siya atong primary goal. Second goal nato is
Secondary is to substantially control transmission, minimize disruption of social, economic, and security functions. And of course, atong tertiary goals, we are hoping that after this pandemic, we could resume, if dili man gani sa atong previous nga normal, to the near normal na dayon. So with that, akong ihatag ang mga priority eligible groups. So I think some of you might have seen this, no? Kanang makadungog mo A1, A2, A3, A4, unsa na siya. So naman tay ABC nga prioritization. So sa A, gi-break ni siya. Natay mga subgroups for A1, mga frontline healthcare workers. So those who are in the hospital settings na sa atong healthcare delivery system, sila ang gitan-aw nga una kay di ba atong first primary goal is to maintain on the health nato nga kaning ma-maintain atong services sa health. So that is why they were prioritized as one kasi sila may directly mag-optiman sa ato ang mga COVID-19 patients. And then, nag-i-appeal sa diriha sa A1, no? Kang atong mga BHERTs, mga BHERTs na to, mga contact tracers, mga sa DSWD nga social workers, kay sila po dito at risk po kinasa sa community. And then, we have also the A2, senior citizens, A3, persons with comorbidities. Now, there are mga, nganong giuna man ni ang A2 ug A3, sila manggod ang dali ra maang not really dali ra, but kung matapnan, magrabihan sila. So we are really preventing nga ang ato ang mga hospitals ma-overwhelm. Kay once nga ang kani ato mga vulnerable groups nga A2 ug A3, sila ang matapnan. Kung grabe ang ilahang kaso, mas munid sila og kanang hospitalization. So once they will need that services sa atong mga hospitals, mas modaghan ang population sa atong hospital. So muna no, there is a tawag kan na bitong domino effect. Muna nga ato silang tutukan ug unahon nato ni sila nga priority group. So once nga makuan na ma-over atong mga ato ang healthcare facilities nato, so ang ato mga healthcare workers kapuyon, no, na daghan na dayo mga mosunod nga mga chain reactions ana. So we are preventing that, no, and then prevent pud ta nga magka-lockdown. So mao na siya ang ato ang mo na nga giuna gyud nato ang mga vulnerable groups. Now next is the A4, the frontline personnel in the essential sector. So diri ana mosud ang mga private sectors nato, kadto mga government employees nato, including those who are naa sa mga GOCC, sa mga government-controlled nga mga corporations, and also mga private sectors nato mga mga informal sectors nato nga self-employed nandito sa A4. So kay sila man na maggawas-gawas ni sila, considered sila as mga essential workers. A5 is the indigenous population. So appeal po ni sila sa A5 so katong naka-base sa katong NHTSPR nga list sa DSWD. Then, after that, mahuman na ng A, mga atong priority group sa A, muna mo follow na dahil ang B and C. So, again, nakabot na all vaccines are safe and effective against COVID-19 and the best vaccines available is the one available. So, if it is offered to you, no, kung maabot ng imuhang priority group, ma-offer na sa imuha, might as well grab it. Then, just a quick run through sa atong vaccination procedure. Mao ni siya ang hitsura sa atong vaccination nga site. First, mag-registration. Pero before mo mo-add to sa vaccination site, naka-register na mo sa inyo may LGUs. No? You have to coordinate if the vaccine na pagpatawag na ang kibalik A4 or A3, A2, mag-announce na ang LGU. Muadto mo coordinate mo sa inyong barangays or sa inyong local government unit kay sila ang musked sa inyo kay atong i-prevent ang magtapok sa mga vaccination site kay napaghapon si COVID. So let's prevent good nga maintain na gyapon ta og social distancing atong mga bida behaviors diri. Next is once you get there, you go to the registration, health education, final consent, screening, vaccination, and post-vaccination nga monitoring. So makita yun ninyo no, nga before, with that slide, before mo bakunahan, screen sa mo. So dito mahadlok nga naamoy mga fears din nga naamo ko nga nga gibati, pwede ba ko mabakunahan. We have a team of medical doctors na available din sa atong screening area. So sila ang mutan-aw kung fit ba ka mo receive sa vaccine. And then after that, you will be monitored for 30 minutes to 1 hour before going home.
So with that, let us move on to our fifth must know, when and where will I be vaccinated? So the national government is working in partnership with our local governments to get the vaccines to you. So the LGUs will arrange for the registration and scheduling of the vaccination and vaccination sites. So sixth must know, what do I do before vaccination sa akong buhaton? You have to first obtain correct information, stay fit and healthy, eat a healthy and well-balanced diet, balanced meal, then have enough sleep. Dili kay, kanino, i-maintain ni siya kung for example, 1 to 2 weeks before the plano ka magpabakuna, di kay pagkaugma ka magpabakuna, karon ko gabi mukaon og mga healthy food, or karon ko gabi mo matulog og sayo, kay magbabakuna ko ugma. You have to maintain this kind of lifestyle kay para at least pag abot ninyo sa time na sa imong pagbakuna, sa schedule na nimo, you will be feeling well and healthy. So seventh must know, what do I do during vaccination? So you have to go to your vaccination site, wear your mask and face shield always, and then stay at least 1 meter away from others. Kaya pa ba ka nabakunahan, so napakay chance, so we atong gi-limit ang chance nga mo matakdan ka sa aning COVID-19. So follow the vaccination process, katong gi-mention ganina, and then you have to sign the informed consent, signifying that you're aware of the benefits and the risks of the vaccination and willing to get vaccinated. Now, provided nga ni-submit na ka sa imong self nga niadto sa sa vaccination center. So, you are naka-decide na ka nga mukuha or mo receive sa vaccine. But there are questions, pwede ba mo decline? Pwede ba nga dili mapabakuna? Our program is not kanang di man siya pinugsanay, no? We are highly encouraging you to get vaccinated. So, di siya mandatory, pero muna siya, gina-encourage mo na mo kay to protect yourself, and not only you, inyong family, and the community as well. Must know number 8, what do I do after vaccination? So, after vaccination, you will experience mga usual symptoms. So, mga flu-like symptoms, so ang uban din pain or redness sa kanilang swelling sa ilang injection site, ang uban hilantanon, na uban nga maglain ang lawas or magkibalik kapuyon ang lawas, ang uban pud gutomon o magsige katulog. So naingon ana nga effects, no, so far. So kanato mga gitawag nga A5, ma-experience ni siya within 24 hours. So once you are there sa inyong vaccination center, pag-receive nimo sa bakuna, tagaan mo papel ana sa inyong vaccinator. Tapos nakabutan dito ang instruction kung sa inyong buhaton once nga you experience this kind of vaccine of A5. Then once nga kaning mga symptoms is para sa imuha is makabother or maraog ka ng or nakay na experience nga wala sa katong listahan, you could actually contact the health authorities katong naghatag sa imo og kanang bakuna, naapoy number nga ihatag sa imo to report those things that you have experienced. But usually kani siya after 24 hours mawala ra, and it is normal gyud siya nga response to your body nga nagpakuan gyud siya that it is a sign that your body is building up protection. Okay, so sa ato pong A5, adverse events following immunization, it will be monitored strictly, and if ever nga kung naagi mga mahitabo nga A5 nga mo need of hospitalization, it will be taken care of by the PhilHealth nga case rates. Alright, so sa atong must know number 9, we have after vaccination, can I go back to not wearing face mask and face shields? Okay, so no, the COVID-19 vaccine is just an additional tool to protect ourselves from COVID-19. Even after vaccination, you need to practice the minimum public health standards. So, sa mga minimum public health standards, wearing of mask, face shields, constantly washing of your hands, no, or i-sanitize ninyo, physical distancing, no, ato gyapon nang i-practice kay study shows sa mga research, no, nakita nga 2 to 4 weeks pa before ang kani ato ang body mo develop og kaning full immunity, full nga capacity sa ato antibody. So let us help our body sa katong time nga naghimo pa og immunity atong body. So that is why nga ato ang i-practice nga mga measures, and this way we can be safer from the threats of COVID-19 transmission and its variants. So our last must know, how do I ensure that the vaccines I get are authentic?
only COVID-19 vaccines with the Philippine FDA certification, kato na EUA, Emergency Use Authorization by the FDA, and are transported under strict cold chain conditions, are able to provide full protection for those who are vaccinated. So, very kuan gud nino kanang strict gud ni ang pag-follow ani ka pa-maintain ang temperature from the national nga ma-release sa national level down to the RHUs. Dapat ma-maintain gud ni siya ang kaning temperature niya to maintain the integrity of the vaccine. So, those are our 10 must know. So, hopefully nga kani siya makahatag sa inyo og dugang pagkabalo, and then this will clarify all the kana mga misconceptions o kani mga doubts sa inyo ha, and hopefully we will be seeing you as one of the vaccinated Karaganons here, no, so sa part sa ato ang COVID-19 vaccination program. Thank you and good morning. Thank you so much, Ma'am Phoebe, for that very comprehensive. must know. Well, actually, no, daghay na klaro po dito sa akong huna. I mean, ako, I'm very open to vaccines, pero dapat, napag-gday tayo dapat mahibalan Masaya about ka. it. Yeah. Daghan ko i-prepare nga question pero natubag ni Ma'am Phoebe. So, Diba? pasar na siya, nana siya grado daan. Oo. Okay, so Anmi, di ba na classification, Yes, A1, A2, A3, A1 ko sa iyo, A1 ko rin. Iniwan ka Ito, kasi. ako. Basang-basa sa ulan. Sige, anak. sige, okay. Asa man ka na-belong dito sa classification? Nga no nakapavaksin man ka? Actually, supposedly, kung wala ko aning ako ang, saan eh? Comorbidities. Comorbidity. Kung saan sakit ni mo, day? Asthma. ubo, Asthma, oo. And Sige. napugoy ka ng history sa ako ang medical history sa lungs mo nang ingon akong doctor na dapat ko magpa-vaccine. Yun, oh. So, moto A3 ko. A3 mo nang na priority ta sa pag-abot sa Janssen, J&J na vaccine. Ikaw, sir, Ako, likewise, yung answer, na ako sa mga with comorbidities. Oo, unsa may Kay imong- sakit man akong heart permit, kay bibiyaan ba ya? So, Maode. sorry lang. Dili na ako'y kuan sa akong blood. tonsillitis. Tonsillitis. So, kinahanglan siya. Abi kog high blood dili ka. siya. Dili pa. Dili pa. Coming soon. Kuan, borderline high blood. Pero, oo. kung pwede pa ko dito sa indigenous. Oo, indigenous. A5, oo. pwede pa ko dito. So, Actually. shout out sa katong kuan, sa akong ate from the Municipality of La Paz nga Rural Health Center Yes. for the opportunity nga ma-vaccinan ko dito. Kaya naman ko slot dito. And also, biggest shout out po sa Cabanbaran City nga kuan, CHO na mo, nga naghatag po sa vaccine. Very hanay jud ang proseso. And nag-watch po daw akong ate sa Siargao, Yes, Haite. and Padala also- naman ko ang allowance diha. And also, shout out to Sir Jason Andales, Ma'am Na Jessa nag-prepare. Galagar. Si Sir Jason nag-prepare sa iyang kuan para unya nga assembly. Nagbasa sa iyang script niya. Dili ipabasa sa akong script kay naay trivia. Actually, Jesus. so, wrapping up sa presentation ni Ma'am, actually, dili gyud nato dapat ikahadlok nga Yes. magpa-vaccine. Kay just like what she said, gapa-vaccine naman ta before. Only that, bag-o lang jud ang, Bago, yes, ang So, COVID-19. nakapavaksin na tag polio. Yes. Sa Nya, patong-uban. grabe ba ya ang success rate sa polio, 'di ba, nato nga vaccination. So, guys, we've been praying for not a cure, kay di man cure ang vaccine. We've been praying na ma-alleviate ang ka-heavy sa situation nato because of COVID-19. So, I guess with the very comprehensive explanation kung unsa siya ka kinahanglan ug unsa siya ka beneficial to us, mao na ni ang sign nga mo decide na ta na magpa-vaccine. Yes, and according to Ma'am, all vaccines are safe sa tanan nga mga variant. So, Yes. we are inviting everyone nga do your part. Yes. Di ba? Kay para kung gusto mo nga mahumanan ni, then dili ka pwede nga kami rin magpa-vaccine, kinahanglan ka mo pod mismo mangitag ways unsaon nga mahuman nga pandemic. Yes, and speaking of pandemic, syempre kay gusto naman ta mahuman ni pero naaman tay bag-ong variant, Anong gi-welcome po na siya, oy? maulagi. But we are proud to say that kaning nga variant wala Wala pa. wala. Oo, wala pa. Dili Lord, pa, dili pa, wala God good. willing, wala. God willing, di gid siya kasulod dinhi According sa sa news, Caraga. wala pa daw sa Caraga ang Yes. Delta variant. Yes, Philip. So, para mag-prevent ta and para mag-ignite ta unsay atong angay buhaton nya nganong angay gid pud ta mahadlok sa Delta variant, ladies and gentlemen, to give us an explanation about COVID-19 Delta variant, let us all welcome Dr. Mary Grace Leopardas, Medical Officer 3 of DOH Caraga.
Good morning. Take it away. Good morning, Morning, Rona Doc. Morning, Doc. and Monique. Okay, so I will share to you about unsa ning COVID, no, variant, no. So to start, okay. So let us review what is COVID-19. So COVID-19 is the name of the novel coronavirus disease. Okay, mao ni siya ang sakit. So SARS-CoV-2 is the name of the virus that causes COVID-19. Coronaviruses are large family of viruses that can cause respiratory illness ranging from common cold to more severe disease like what we've experienced previous years katong SARS-CoV and the MERS-CoV. And COVID-19 is the new coronavirus disease, hence the name novel. Okay? And we all know that it emerged from Hubei province of China last December 2019. So that's why it is called COVID-19. Okay. What do we need to know about these variants? Okay. Science shows that virus changes over time. As it replicates, its genes undergo random copying errors. Hence, we call this genetic mutations. Okay. And because of these mutations, new variants of virus arise. How do we know about this? No, we know about this by biosurveillance. There is what we call genomic biosurveillance, where genetic code of a virus is analyzed, and it is done through whole genome sequencing. This genomic biosurveillance monitors the mutations the virus acquires and how these mutations affects its behavior. Okay. Do we have genome centers here in the Philippines, you may ask? Yes, we do. No, it is located at University of the Philippines, Philippine Genome Center. Okay. And there's a team who works together on this biosurveillance. So, kinsa man ni sila? So, it is composed of DOH, Epidemiology Bureau, the Philippine Genome Center, the National Institute of Health, UP Manila, the COVID-19 Interagency Task Force of the Management of Emerging Infectious Disease, and the DOH Technical Advisory Group. And next, what do we know? What do we need to know about these variants? Now, the World Health Organization has assigned simple, easy to say, and easy to remember labels for key variants of this SARS-CoV. And that's why we heard from the news words like alpha, beta, gamma, and delta. Okay, they are using the Greek alphabet. Now, these labels do not replace the existing scientific names of the virus. So this table shows the names of the variants labeled by the WHO, and also the scientific names or the virus lineage assigned by Pango lineage or the next strain, which convey very important scientific information and will continue to be used in research. While these scientific names have their advantages in research, these scientific names can be difficult to say and recall. Lisod kayo siya hinumdumon ngum yung kag B.1.617.2, no? And there are prone in this is also prone to misreporting. So that's why we will use the WHO labeling. So we call it alpha, beta, gamma, and delta. So what is this variant of concern? Nganong gitawag man ni siya variant of concern? So variant of concern has global public health significance. No, mo ni siyang nganong gibutangan ni siya nga name because of its increased transmissibility, increased virulence or severity, and increased hospitalization or death. Kini siya karon ang gikahadlukan nato, no? Kining Delta variant or ang iyang scientific name B.1.617.2. Okay. It has spread in at least 98 countries. It is highly transmissible. So approximately 40 to 60% more transmissible than the Alpha variant. Katong first nga na-experience nato din sa Philippines. And it is associated with increased hospitalization
and new COVID-19 cases reached a record as high as 54,517 last July 14 in ana siya kadaghan, and up more than tenfold on the number of cases at the start of June. Now, our question is Delta variant more contagious? Okay. Maoni siya, no? A patient with Delta variant can infect up to 8 people, compared to the original Alpha strain, which can infect only 1 to 2 people. In Australia, actually, there are reports of fleeting, bisan lang 5 to 10 seconds contact with Delta variant patient, no, is said enough to transmit the disease. So, inana siya ka kuyaw. Now, the next question nga atong mahuna-hunaan, are vaccines still effective? Okay, the answer is yes. Despite the increase in cases, 2 jabs or 2 doses of the approved vaccines have shown to provide excellent protection from severe disease and hospitalization against the Delta variant, as well as against other variants of concern. Do COVID-19 vaccinations offer protection against Delta variant? Yes, again, no? The answer is yes. 2 jabs of the approved vaccines have been shown to provide excellent protection from severe disease and hospitalization against the Delta variant as well as other variants of concern. Will there be changes in the interventions we have now? So while our strategies are the same, we need to intensify our implementation and adherence to our public health protocols. No, like the minimum public health standards, katong mag-wear tag face mask, face shields, social distancing, hand washing, or disinfect your hands. And the order control measures, quarantine testing, and contact tracing protocols. We must also ensure we have adequate health system capacity to respond to cases. Now, since many Filipinos are still not vaccinated, the government is proactively implementing stricter measures to prevent a devastating situation that has plagued our neighboring countries these past months. So we all know that India, Malaysia, Indonesia, no, nagkataas ang ilang kaso. Now, if we fail to stop the spread of this Delta variant through early action, we could see our healthcare system potentially collapsing due to a catastrophic increase in those needing hospitalization. Makita nato ni siya sa mga news na karon, no, sa other countries, especially among the unvaccinated high-risk groups like the senior citizens and persons with underlying comorbidities. Now, let us take the experience of other countries around the world as a warning. Now, we urge everyone that if we don't act together and act fast, the Philippines can be in the same devastating situation. So kung pareho raman di ay ang atong buhato, no, pag-maintain gihapon sa minimum public health standards, what are other measures to be used? So let us avoid unnecessary travels and social gatherings that can be done online. So kung mahimo, dili lang sa tam maglaag-laag kung dili gikinahanglan. Let us also limit the number of visitors in our home. Kung wala man tagalaag, limitahan pod nato ang mga tao nga mamisita sa ato ang balay. And let us not compromise our safety and the safety of our family. Now, we need to be more aware and consistent in doing the preventive measures we have right now because science shows, research shows that these preventive measures works. Okay? And also share responsibly. Now, whatever information that we have, we are all responsible for the kind of information we create and share with our peers and loved ones, so that to prevent chaos and kanang mga kahadlok, no, nga mga panguna-una sa kadaghanan. Okay, I hope nasabtan na to. That's very comprehensive, just like kang Ma'am Phoebe kagaina. Well, actually, tinuod, dili sa dyan dapat maglaag if dili necessary. I mean, Kinahanglan nga magpuyo sa balay, magpuyo. lagi kay kung moingon pud ka nakibali, sure man may na safe to, what if katong iyang last kauban kagahapon or
Mga inana ba, it's still a domino effect. Mm-mm. So, karon ma'am, kibali kay, thank God, wala man jud by Delta variant sa Caraga, which is wala jud unta. Unsa man atong mga mga preventive measures? Like for example, we always consider man jud the possibilities. So far, unsa may mga preventive measures nga giandam sa atong department and sa local government units? We are thankful no sa dili lang kay labi na sa ato ang mga government officials all over the region no sa ilang pagpaningkamot ani nga dili makasulod ning Delta variant. Ang ginabuhat karon sa DOH is ang isa is nagmeeting no all facilities tanang hospitals dinhi sa region to conduct a surge plan. So dili lang kay si facility naghuna-huna og surge plan. What if moabot siya. So, ang community mismo, si local government unit, nagbuhat po sila og ilang kaugalingong surge plan. Kay kung unsay buhaton, kung para dili ni siya makasulod or kung simba ko makasulod, andam bakat kita, no, nga mga karaganon sa atiman or sa pagsumpuan. So isa sa ginabuhat sa community karon no sa ato ang mga LGUs is to strengthen the border control. So para di siya kasulod ato na siyang kuana na daan no sa gate pa lang daan kung sa balay pa lang ni siya imo nang gilakan daan ang imuhang gate kabalo na kadaan. So and we would also like to emphasize na ang frontliners actually, we all heard that frontliners are those nga naalang sa hospital. No, but we would like this chance no to say to everyone na ang frontliners is kitang tanan. Ako, kamo, kita ang frontliners sa ato ang matag usa ka pamilya. So ang naa ang dako nga responsibilidad sa matag usa nato nga kini si Delta variant or any variants of concern Alpha, unsa na siya dinha or muabot pa na siya unsang Greek nga letter sa muabot nga dili gyud na siya muabot sa tong pamilya di siya makasulod so kana siya shared responsibility gyud na natong tanan no so dili lang siya kay sa hospital lang dili lang kay sa LGU lang gyud na siya. So, Doc, we have question from our audience. Good morning. Is the Delta variant responsible for most breakthrough cases among the vaccinated? So far in Caraga, syempre, dili Sa Caraga, kana siya, klaro na siya, dili na siya sa Caraga. Pero sa ubang areas, no, we can say na posible. Pero ang data ana agad paghihapon ta sa national. Okay. Naana ba tay equipment, ma'am, to dinhiya ba sa ato identify kung unsa ni nga variant or kailangan pa i-transport? Or unsay process? Yes, ang process, ma'am ba? So, inig ka-swab nimo, maswab ka, and then you found nga positive ka. Okay, depende sa tanaw sa katong medtech sa imuhang result. So, kung tanaw niya, oy, mura siya suspect for a variant, ilan ang ipadala sa ato ang katong Philippine Genome Center. So, sila ang mag-tanaw dito, no? Final na say kung kini siya unsa nga klaseng nga variant. Okay. Thank you, Ellen. Thank you, Ellen. Oh. So, pero how long does that take? No, mao lang na siya. It takes a month. Kaya ato pa man siyang ipadala, no? More or less a month. So siguro ang importante jud na if naay mo positive, diretso lang jud ang quarantine, ang people, ang Yes. contact tracing kay aron ma-contain. We would also Regardless. like to emphasize na ang treatment no in all variants wala siya naglahi. Pareho ra The same gyapon lang, siya. the same lang. So mao na siya nga gipangusgan sa community nato karon sa LGU ang dali nga pag-detect no mag-isolate kung mahibaw-an and then i-treat para dili siya maka-infect pa sa uban. Doc, di ba the same ra ang treatment? The same ra ba gihapon ang symptoms with katong other variants o ang Yes. Delta variants? Maura na sila. Galing lang kini si Delta variant according sa kanang research karon o sa katong ato ang nakita nga mga census na mas grabe lang ang iyahang effect labi pa kung mutakod siya sa unvaccinated nga tao.
So that's why we encourage everyone to get your jobs, no? So that kung simba ko man, maabtan man ta sa kagaw, mild ra siya. No? Mura ra siya common flu. Na pwede ra nimo inuman og paracetamol and I'm okay. No? Others, no, nakita siya, according po sa sa census, nga most of these vaccinated persons nga nagka-COVID, no, especially Delta variant, they have mild symptoms and others were asymptomatic. Wa gyud gibati. So, likuan kayo, no? Kay kung once ba nga kananana kayo ma-feel nga, hilanat mag-overthinking na din ka nga, this is COVID. Yeah. Jesus. Pero, so far sa ako nga vaccinated na ko, alam hilanat rin siya lights. Sa uban lang pod, if makabati na ta og symptom, although natural, ginang mahadlok dayo, no? Let us think of the people around us, and then dapat gyud ta mo step forward and magpa-test kita. Speaking of vaccination, moadto na punta kang Miss Phoebe. Nakoy pangutan ka, Miss Phoebe. Kasi may una, ako, Totoo, ikaw, ako ladies first. Ladies first. Sige. Ma'am, di ba 18 pataas ang Yes, ang dapat mo vaksinan? 18, nagkanaamang ko yung dancer good nga, nag-birthday siya last week, kunya gusto na siya magpa-vaccine, pwede na ba siya magpa-vaccine? Nga 18 na siya. Oo, 18 naman siya. Pero bago pa siya nag-18 ha? Alright. Let us remember, sir, no, na naatay priority eligible groups. So, if mabilong siya ato sa kung dancer siya, so kung na siya comorbidity, so niya na siya mga proof of his or her comorbidity, pwede siya muad sa iyahang LGU or sa iyahang barangay health center or sa barangay mismo para magpalista o magpa-schedule for that job niya sa iyahang vaccination. So, dili pwede karon ang kanang walk-in. So, we understand nga everyone, taas sa gid no ang kanang mga ni ingon nga gusto na sila magpabakuna. No, ang ato na yung supply atong gipaabot. So, with that, given nga naaman tay mga priority groups, let us follow this one, and then kahit sa akong ikaingon ganina, no, once we have to focus more on sa vulnerable groups kay para dili ma-overwhelm ang atong healthcare system. So, katukat siya, sir, willing siya. So, ipa-coordinate lang siya sa atong mga barangay health units, no, kung pwede ba siya nga ma-under sa mga any priority group. So, if dili pa, so let us just wait for our turn, and then practice good ta, strictly practice sa minimum public health standards, which is a mask, face shield, sanitizing sa atong mga kamot, pag-wash of hands, and physical distancing. And maligo kada adlaw. Yes. Tapos kung nabakunahan na mo, ayaw kalimot o gamit og deodorant, guys. Dili pa sabot nga nag-vaccine na mo, wala Dili na naman ng imaho. mga Tapos kaon, Yeah. i-boost ng Yes, imong boost immune immune system. system. Kay Truly. once nga mo baba ang imong immune system, diha kadali matakdan sa COVID-19. Yes, Di ba, napaka- Ma'am Suset? Napade ko isa ka pangutana pod gang Yes, ma'am. Miss Phoebe. Ma'am, so far unsa na mga age group ang atong nahibalaan nga murag resistant or anti-vax nga mga group kanang lisod i-convince when it comes to magpa-vaccine? Kay like for example sa Kabadbaran, daghan kay slots nga kanang walay ni adto kay tungod ni kalitra sila atras nga di na lang may magpa-vaccine in ana. Oo. So far kung naabay findings or kanang Study. study. Okay, so in our region, no, so based lang po ni sa ato ang pag-monitor sa mga feedback on the ground. So naagi yung mga mo resist sa ato ang vaccination program. And mo vary actually siya. So kanang mga kung when you say age group. Pero looking at our accomplishments, no, sa atong accomplishment report, nakita ginato ang challenges din sa atong mga senior citizens. So, we are trying to intensify now our efforts nga para ma-capture ni sila, mabakunahan ni sila, kay they are the ones nga kanang vulnerable sila, the ones nga matakdan sila, mas sila ang na high chance nga magrabihan. So that is why nga na mga efforts ginahimo no nga para addressing to their age group. Pero
when in terms sa kato magpakalat sa kato mga fake news, Yeah. anti-vaxxer, so mo very good, dili lang katamos, dili lang specific to ay age group. Kinapoy uban nga mga younger pod nga sila mo gaduha-duha pod sila pero at the end mo submit pod sila sa vaccination. Yeah, like for example, daghay mo share og meme nga, ma-zombie na tani 2 years after, pero gusto din yun sila magpa-vaccine. You know, memes, baya good karon. Especially ka na mapapicture ka nga. Oh, sige, di ba Wala ko nakatabutan na? pang utana ko Oo. Yes, na. Kinahanglan ba gid nga mapapicture after vaccination? Actually, sir, it's an option. Then, it's an added po siya nga feature po sa ito mga vaccination sites kay. Pandugang man na siya Pang-phone sa tao. pang-advocacy, panghagit sa mga tao. Kay, once the people will see, mga kailan ninyo, mga nga nabakunahan na mo, no? They themselves will be convinced nga magpabakuna. True. Masuya ba yan ko ba? Yes, Ay, oo. nabakunahan na din. So niya ako wala pa. Yeah, Ang tinuod. problema na ka na mapapicture nga na. 2 years na daw na. Dili, on the- Sumoto sa akong second dose, napapicture ko, gid ako kamot. For Para 5 5 years. Oh, sagdi lang kay kuan. Kama zombie na daw siya. Oh, nakoy ganahan na kanang muingon bitaw na 2 years mahimot ang zombie. At least 2 years pa ko mahimong zombie. Ikaw, sunod adlaw. Anytime. Oh, okay ba? Ubasan mo unsa ka. So kung ma-zombie ta ka nagpa-vaccine mo, kita upat nagpa-vaccine man ta. Ma-zombie ta, sila ang kapuyon kay magdagandagan man sila. Kunya dili pa sure kay simba ko palayo og ikaw ma-COVID, mas dali pa ka kaysa Oo, namo. kay di ba? magsulo ka na anak pa man Oo. dito. Oh, so dili ka I want to ganahan eat ana. your brain. Oh, ang problema og English labyan. yan, no? Ang problema og labyan, wala Ana, di brain. Okay, wala sige. brain. So, Doc, I think kung kinsa sa inyong duha maka-answer ani ma'am og Doc, from Sir Lloyd Arvin, Doc, what's the difference between mRNA inactivated and adenovirus-based vaccines that we have in our country? No? So, unsay kalainan sa mga bakuna nga nangabot? Okay, so ato makita kaganiha sa table ni Ma'am Feby, no, nga lahi-lahi siya. I hope makakuan ako no mabisaya ra nako or maklaro ra ang pagka-explain. Ang kining gitawag nga inactivated nga klase nga bakuna, daghan na ni siya karon sa ato. Like for example, polio. Okay? Nganong gitawag siya inactivated because ang kagaw diha gibutang sa bakuna pero luya siya. Patay siya nga klase nga kagaw. Kay ang purpose man gyud sa bakuna is to make your immune system works bitaw nga magbuhat siya kaugalingong sundalo sa imong lawas pangontra ani nga kagaw kay para inigsulod niya sa imong lawas makabuhat na kay sundalo sa imong lawas nga na form so mao dili ka dali maluya or dili mo grabe so mapatay ra dayon ang kagaw. So kining inactivated nga klase nga bakuna kuan na siya inactivated so patay or weaken or luya wala siya kuan pero ang iyang purpose is to trigger your immune system forming your antibodies para simbako mosulod si virus kabalo na siya unsa iyang buhaton. Amazing! Now what is this mRNA? mRNA is part lang na siya sa kagaw no mitikuloso kay nga pagkakuha sa usa ka scientist gibutang niya sa bakuna gihatag sa imong lawas which also triggers your immune system to produce antibodies. So, ang effect actually pareho ra tanan produce antibodies nga pangontro. Dili siya anti-kuan. In addition po sa giingon ni Doc, no, ako na po i-take ang chance kay there are mga circulating fake news nga ang bakuna daw is maka-change sa DNA sa tao mo na nga mag-mutate into zombie. So, at this point, amo na siyang i-correct, no, nga katong mRNA nga gi-mention ni Doktora is instruction ang ihatag sa imuha, sa inyong cells. So, dili gid siya mo interact with your DNA nga mo mutate inyong cells into zombie or what. So, at this point, so kanilang gid ang endpoint is to stimulate your body to create those soldiers for your protection, no, to increase your immunity and protection against the COVID-19 virus. Ingana ka creative ang mga tao maghunahuna nga unsay epekto sa vaccine pero wala nila nahuna-huna kung unsay mahitabo sa ila kundi sila magpa-vaccine. Yeah, Dapat yeah. magamit po nila ang pagka-creative, di ba? Oo. Pagka And
at the same time, makita man nila nga sa kadaghan nga nagpa-vaccine. So far, so good. I mean, di ba, nagpa-vaccine ka sa una, sir, itong bata Yes, pa ka. oo. So far, buhi pa mapunta. Di ba? Like, Yes. oh, di ba, to 2 years lang. Anya, napatay isa ka question From from Cecil. Ma'am Cecil Sustino. Do DOH Caraga plan to include age 12 to 17 for vaccination? So far, na ba tayo mga plans, anamang, or any Kung nabi mga balita sa mga nasyonal. presidents ba from other countries or here in the Philippines? Kaya I think sa gawas, di ba, nag-start na sila. At this point po, wala pa tayo advisory or guidelines that will include this age group for the vaccination program. No? Muna nga, amo lang yung gipanguha nga ang kadtong mga 18 up, sila man ang priority nato, then sila ang maggawas-gawas, di ba? Gawas sa ilahang balay. So to protect this age group nga 12 to 17 kay ato man pud silang gilimit ilahang movement, no? So kung to protect them, have yourself vaccinated. Kung sa inyong pamilya, ikaw ang adult, ikaw ang kaning mugawas mo trabaho, Upward. please grab that chance nga maprotektahan po ang imuhang members of the family. And also, in addition, since wala pa tayo vaccines no, sa mga inana nga age group, we encourage also no, parents and sa family nga kini sila nga mga age group nga dili lang sa magsigig gawas-gawas. Truly. And to practice also katong minimum health standards. Kasi tinuon. Huwag lang yun sa balay. Shout out sa mga taga-Kabaybaran nga sige tapok sa plaza kay magsayaw-sayaw Ang gayaan. TikTok. Nakano ba ka rin to? Kita So, plaza, dili man sa ingon no, pero kanang naa man gid sila sa plaza, makita na gid sila diha. Ato na mo silang sitahon. Sige. Kana bang mura magud og Kaya actually, kung makita nimo karon murag relax na ang mga tao. Exactly. Wala na si COVID. Wala yeah, bang, which is actually kanang di ka maglagot ka maghuna-huna or sa ba ma-frustrate ka when it comes nga pag mag-lockdown ta, pag Masuko. masuko sila. Unya, ang dapat ra masuko katong mga nanarbaho og sakto ang mga naglaag. Hello. Unsa may inyong kuan? So mura siya gayas. Let's think of the speaking people of around. lockdown, nabay kuan ang Oo, yeah. Nabay epekto Nabay ang epekto atong ang lockdown sa sa- pag-ubos sa atong cases? Or factor lang? Oo. Yes. Is it a great factor ba? There is a great help, no? Dako kayo tabang ang lockdown because it minimize or kanang mobilization of persons. So kung gamay rang tao nga nagsigi og lakaw-lakaw, less chance that this virus will transmit to other to everyone. Okay? So mo na siya ginakuan, mo na siya rationale nga nung naay lockdown is to minimize ang katong mobility of the tao. Now, ang katong na-mention nimo kaganiha Monique regarding ang uban murag wala lang nahibalo, murag wala sa ilang habang nga uy grabe na di ay ang effect sa kini siya nga kagaw, no, or kini nga pandemic. Because it's a sad reality nga daghan kay tag makitaan sa Facebook that facilities, hospitals, healthcare workers are really kanang tired, no, nagikapoy na, no, and yet dili nato siya makuan kay we refuse to accept this because siguro nag-adjust pa ta sa atong new normal, but we encourage everyone to listen to the news because these healthcare workers, these facilities, wala na fake news din hang dapita. Yeah. Tinuod yun na siya nga nagkataas ang kaso, tinuod na siya nga nagkakapoy na ang atong mga healthcare workers. And so, mao na siya nga to prevent this collapse no sa atong healthcare system, we encourage the prevention side. And that is, ang isa ana, is to get vaccinated. True. Kay kung sa sunog pa lang ni, ipangandam ta nila po with the fire extinguisher, with the pag-inspection Mga sa mga building. hotline, No, kanang ba? Kana dapat. bitaw, when you build a house, it doesn't mean that dapat the tayo fire house... exit. Okay, bali, ang pag mag-build ka og house, dili pasabot nga ang balay never na gina siya masunog. You build a Right. house, i-sure lang nimo nga, you still build the house, but you make sure nga it is protected. Kaya nanginana ba? Kaya ang uban man gid kay kanang katuatong giyon nga relax. Ako mataranta na gid ko pag mo chat sa ako ang atong mga friends nga doctor. Shout out kang doktora Nakila nga oy taas ang atong case karon ha mga bayot magpuyo mo sa inyong kuan ana. Yung makakita ko sa kuan sa akong
pag umangkon nga doctor sa Cebu nga, sus, grabe na ang wangwang diri sa Cebu, ano, matarantay na kung ano kay, what if mag-India inspired? Kita mo ang tungkuan katong Jesus sa name. Cagayan and sa Cebu na nasa mga sakyanan ang ilahang ang mga ang mga nag-oxygen. in Chongwa. Kung sa to drive through, Mo gani mura Jollibee na. ginana ba, and we can't afford that here in Dili gid Parangal. dili pwede Financially, sa kanang financially, sa mga kanang usa na manpower sa tanan, di ba? So what we do jud is kanang domino effect jud siya sa atong paligid. Pag hi sa takang Sir Lindon kay na Good watching morning. us And Sir then, Lindon. napay another question si Ma'am Cecil. Okay ba, since di pa man ma-vaccine ang 17 years and below, to receive flu and pneumonia vaccine to protect them? Yes. No. We also advise no nga kung wala pa man to katong mga bata, they can have their flu and pneumonia vaccines. Man ako na 5 years ago. Ako magpakuan na. Ako allergy na. Doc, nakipakunta na kanang di ba nanang Delta? Kinahanglan na ba tag third booster para sa naana ba yung mga ingana nga mga plan or wala pa? Okay. At ang WHO, no, kanang gi-discourage nila or they are actually limiting sila encourage nga na ay mag-booster dose kay ang atong supply karon sa vaccines is very gamay pa, no. Dili gid ta maka apod-apod sa population sa atong not only in the Philippines but outside sa mga other countries. So napay bagay uban countries nga wala pa gyud naka-receive sa vaccines. So so if you will receive the third dose, parang it's as if that you are denying someone of their chance to get that silang first dose. So ang karon ang atong priority is to get everyone vaccinated, no? So mao na nga stick lang sa agud ta sa atong katong 2 doses, and ako na gyud kana kung mahadlok ta nga ma-COVID pa gihapon kay just remember nga matakdan man gihapon, maintain gyud ta strictly sa ato ang the behaviors, no, wearing of mask, no, kay before ka matawag nga fully vaccinated, dapat pa man is labay pa ang 2 weeks after your second dose no nimo or first dose sa imong Janssen vaccine. So with that kanang time span nga kanang nag-create pa imuhang lawas o kanang mga antibodies dinha to counter that coronavirus if ever nga ma-meet sa imuhang body, let us aid ourselves, no, nga wear tag mask, face shield, sanitize our hands, hand washing. Siguro no kamor mig silang plaka ani nga magsigbalik-balik, Yeah. no, ani ang mga advocacy. But there is not really other more shortcut to winning this pandemic, no. Mao ra magid na siya ang ato ang proven and tested sa aton science, no, nga makalaho tayo maka-bring sa ato to a COVID free nga kaning community, no, to follow the behaviors and to get that vaccines niya, which is the additional layer lang ni atong vaccines sa ato ang pag-protect against sa COVID-19. Thank you so much for that, ma'am. Napatay usa ka question. No, so, di ba naman tayo mga fake news, na mga propaganda against vaccination. So, unsay alternative sa DOH or atong counter-attack ani nga mga propaganda and fake news? Para Aron, malabanan. aron malaban kay di ba, we're not just fighting the virus now, we're also Correct. fighting The fake news. people, Yeah. yung mga nega. The people who are spreading fake news. So, how will we convince them to stop, or how will we convince the people to not listen to those? Okay, so we understand nga na yung mga nag-circulate ng mga fake news, na yung mga anti-vaxxers, na ay dili gusto ani, but kani sila, no, kani ilahang attitude towards the vaccines are steamed lang from the kani bitong kulangan siguro sila sa kanang information. So diha ta mo atake. So more intensify sa ato mga advocacies, sa information drive nato, and we are also making strategies other than kaning usual nato nga mga advocacy long as the storyala orientation. So daghan tay mga gipanghimo nga mga steps to really show the people or to reach kana mga other platforms, not only sa social media. So sa communication, we've been doing mga
lahi-lahi na out-of-the-box strategies. We have tap mga social mobilizers na for those nga kanang mga areas nga dili kayo penetrate ang mga information, no? So we've tapped mga social mobilizers nga someone in their community nga pwede maka-advocate nga doon gid sila mapangutana nila. And then we have also influencers nga kaning mga people nga gina-look up sa atong mga young generation, sa atong mga other age groups nga mga personality sa social media kay they have that power to advocate, no, to the people, not only sa katong mga viewers nila, but kung katong mga viewers nila makakapture, makasabot to sila sa katong atong programa, sila mismo ang will be the multipliers of information. So we have other aning mga strategies, and also continuous po ang among paghatag ng mga information through the radio programs, o then magkuan ka na catering to media interviews, kay there are areas po sa Caraga nga ang moabot sa ilaha nga in form of information is not social media, but radio. So, no, we are touching all forms of multimedia nato nga platform. So, that is one way of muna ang counter-attack nato sa ato mga fake news o mga kining doubts nato for the vaccination So, diha program. mosulod-an mitong kuan, katong photo booth. Itong photo Oo, ko. isa Yes, siya nga correct, maka-boost, correct. diba? Isa to siya maka-boost, Makakuan enhance. sa mga tao nga magpa-vaccine. Yes, kay mura na kay, siya. kay based on experience, akong ate is frontliner, so siya vaccinator. Daghan gid siya mga negative nga magyaw na nang ako ate sa photo na nga ma-high blood na dayon siya. Nay, isa ka question, doc. Pwede ba mabakunahan ang diabetic nga 290 ang sugar? Grabe na ha? Grabing katamis. Taas yun, no? Apil na siya sa A3. Appear siya sa A3, diabetes. Pwede siya, pero maulagi na siya nga inig-out niya sa vaccination area, no, na ay doctor nga mo screen. Kay basin dili lang kay diabetes lang ang naa sa iyaha. So, na ay mga series of questions, sets of question nga ipangutanan sa iyaha. Wa ba siya sakit sa kasing-kasing, di ba hanap ang pananaw, di ba maminhod ang tiil og mga kamot, okay ba, wa ba siya nang hupong? So, kana siya, daghan pang tan-aw, no? Or mas better siguro do kung naa siya mga lab result, no? Kinahanglan ba na? Not necessary, pero mas maayo kung diabetic and hypertensive, gina-encourage nga mo follow up gyud sa ilahang doktor, no, sa ilahang private physician or asa sila nagpa-check up. So as to control ning ilahang diabetes and their hypertension. Pero wala siya direct effect, doc, like from the vaccine. Wala O ka. sa kuan. Okay. That's good kay at least di ba kay basig diabetic ko di ko pwede nya basig makuan na noon ko inana bitaw o Pwede ra gyud siya kaayo. Nag-chat na gid si Ma'am Cecil. Sa sir po the third question, kulit kaayo po. Go. So ay fully vaccinated na of COVID, need pa ba gyapon magpa-vaccine of flu and pneumonia? How many months after nga pwede na? Actually, pwede ra gyud siya gihapon. No, ang flu vaccine, no, na mention to ganyan ni Monique nga she has vaccine 5 years ago. Now, ang pneumonia, you have to get the pneumonia vaccine every 5 years, and the flu vaccine yearly na siya. So, pwede ra gyud siya kaayo. Kaya isa raman siguro ko na vaccine oy. Okay, 5 years 8 ago mabalik months. pa ko. Mabalik ko. Ay, di na ako mapangunta na si Mama, kaya wa naman si Mama. Nabaksunahan ba ko? Yeah, after ko na hospital kay murag kailangan man jud tanan vaccine. Kuan so mo to siya. Next question si Ma'am Eda, pero di ko Actually, makita. nagpasalamat na ni Shasha. Thank you for a very clear explanation on the purpose of having the vaccine. I hope it erases the thinking that one vaccine is better than the other. Just like any other vaccines of different brands, what we normally consider is as long as we got vaccinated, may it be coming from barangay centers that are free of charge or from private clinics that we are willing to pay for. Let us not make things complicated. In short, ang sulti ni Ma'am Eda is thank you. Yes. Pero actually, it's very nice kay Tama. nakoy nailhan nga dili ko naghulat ko ani na kind of vaccines. Nya
na ay complication na nahitabo sa iya ang ending kadto Oh, gyud di nga pa sa- vaccine gyud nga kanang inana ba kay ang hospitals karon for the information of everyone, although not all, ang uban hospitals require nga you are vaccinated before you undergo many processes di ay kung dili COVID ang imong sakit. Some hospitals, not all. Kinapiuban nga, after vaccination, nasakit ang ipasangindan ang vaccine. Ang ending di ay kay, wala di siya kaon-kaon kay wala po ipakaon. So, naglabad akong ulo. Naglabad akong ulo. Okay, so I learned a lot sa Ronon. Daghan kayo ko na-learn, and Diba daghan kay- kayo pangutana, pero True. natubag na po siya. Very true. And nag-andamig questions nga actually natubag day sa ilahang mga presentation, and the presentation was very comprehensive, and I hope you all listened to it and you took it to heart, because we really need those kind of information to be able to spread them to the people around us. So, mag-final ko sa itong message para sa itong mga audience. Yes. Let's start with Miss Any Feby. any Facebook pages, any encouragements, and yes, Announcements. messages. Alright, sa maayong buntag sa tanan, sa atong mga karaganon, always na mo ginabalik-balik no nga bisan pa og tuod na natay vaccines, we have to maintain gyud our bida behaviors, no? Di gid nato nakalimtan, we have to strictly adhere to our wearing of mask, wearing of face shield, and then sanitizing sa atong kamot, maghugas using soap and water, and then avoid mga closed settings, no? So kung if ever na yung mga kung na yung mga areas nga open air, so that's as we have to choose in nga mga places. And then lastly, we are asking you also to help us debunk fake news. So if ever nga you have mga clarifications, mga questions pa about the vaccination program, and not only that, but other programs sa DOH, you could reach us through our Facebook pages, no? Sa atong DOH, say DOH Caraga, nga Facebook page nato, or you could reach us through our option nga mga lines, kay open man na always. So, with that, hopefully that everyone will be vaccinated na, no, kung naanagyud tay sakto nga supply, and once that it will be offered to you, please grab it to get ourselves protected from COVID-19 and its variants po. Thank you, Ma'am Feby. How about you, Doc? Yes, I will. Good morning again. No, sa tanan nga namati, no. We would just like to emphasize that there is no single agency that can stop this pandemic. No, dili siya kay ang gobyerno lang or private agency. So it needs collaboration. So kitang tanan magtinabangay. And sa na-mention na ni Ma'am Feby, no, we will still practice the minimum health standards because these are our layers of protection. So kini siya, face mask, face shield, hand washing, social distancing, and your vaccination are your layers of protections. Okay, so nganong kailangan nyo yun ang face shield? Nganong, di ba Pahabol. pwede ma-excuse siya sa Kinahanglan face din shield? siya. Kinahanglan. So, we need to follow na lang kung Yes, Yes. so true. Bisan di ko kaginhawa pa sa tuwa sa Oo, face nga shield. naging na siya. Yes, and So, I yes, think Annie. this point in time, we would like to read the certificates that we have for our guests. Let me read to you the citation. Certificate of Appreciation is awarded to Miss Phoebe Rani de Matabuque for sharing her time and expertise as guest during On the Sunny Side's episode on COVID-19 vaccines and the Delta variant. Given this 18th day of August 2021 at Father Saturnino Urios University, Butuan City, signed VP for Administrative and Student Affairs, Engineer Zenaida D. Azura. And the same certificate is given to Dr. Mary Grace Leopardas of the Department of Caraga. Doc, thank you kayo sa inyong Thank you so time. much for Salamat having sa inyo. us. O salamat sa inyong makeup artist na bisag Mask mo. nakapa-makeup gihapon. So thank you kayo Yes. for Thank you, for your FSUU. time. Yes. Yes. Ayan, because FSUU really aims to collaborate with any
organization that will help, no, the community and even the community outside. So Urias. trivia lang, si Doc is an Urian po. Yes. She is the former medical dental director. And also, Miss Oh, Phoebe mo to was, pagsulod na ako ni Smile ko, familiar. Miss Phoebe was also an Oh, Urian. Urian. We're all Urian. Amot ko sa ka nga year ni graduate. 2010, sir. Kundi ito, nag-abot pa ta. 27 ako nagtudlo ko sa Oreos. Okay, so we would like to say happy birthday to our far near model, si Ma'am Lilibeth Nunan Buligor. Ma'am, maghuwat lagi ang Stratcom sa mga pa-brownies and pa-cookies diha. Pwede ra gyud ugma, ma'am. Ingon si Ma'am Susette. And, kuan pa, hi, hello sa Heal the World, Team Heal the World. Ayaw mo sige glaag daw kay kuan, pero fully vaccinated na ng Team Heal the World. Okay, and also we would like to also remind everyone that our enrollment is still going on for the college department, basic education department, BB Pueblo Senior High School. We are extended until the 20th of August, meaning Friday this week. So Correct. napamoy oras. And of course, No tuition fee increase for this school year. 50% discount on miscellaneous and other school fees and 30% discount on laboratory fees. yes, FSUU aims to alleviate the Correct. kabugaton. And we would like to announce also and remind our freshmen, na dili tanan fresh, to attend the orientation part 2 on August 19. That will be tomorrow, alas 2. So Yes. magkita-kita gihapon ta ugma sa alas 2 with Ma'am Christine Raffles. Raffles. Hi to may Yan. butuan dan Sam Warren Nova Jason nga nag-practice sa iyang nagaya si Ma'am Christine Raffles Yes, nga nag-practice sa iyang hosting later. And of course, we would also like to thank the Strategic Communication Office na team, the headed technical by- team behind. Headed by Ma'am Susette Bola Yes. Ravinia, si Sir Morris nga magpa-shout out. Correct. Si Sir Fred nga sige tanaw sa among microphones. Si Ma'am Kaka, and of course, Nag-filter sa mga sa mga kuan. comments din na, og si Antoinette, of course. So hello sa inyo tanan. Hi to my sisters. Akong ate sa Shergar nag-watch siya. Hi Ate Jing. Allowance naman dyan and everything. And of namoy course, gusto i-shout out? shout out inyong mga bana, ana. Mga uyab, mga Oh, Tama hi naman. sa amo, hi sa kumbana, nagmamati karon. Orian hapon siya. Wow! Yes, ako pong ba na Doc? Orian po siya. Hello. May Yung pamukha tapos- na may Sino bana. na yung sign nga, Orian po datan. Feeling. Anyway. Shout out to sa among health promotion unit din ha. So stay strong lang guys, no? Can do this, char joke. Yes, and of Yes. course, shout out kang May Jin, nga naa sa gawas. Hello, May Jane. Ayan. Pwede na kamo sulod later. Yes. So I think we are done for today with so many new information and reminders for us to live by. So depende ra sa imo if you will follow or not. Yes. So if you want to stay a healthy life and if you want to live longer, then follow everything. Tapos, kuan lang gyud kanang stay fit and be happy. Yeah, and with every decision that you make, I hope you keep in mind that you are affecting the people around you. That would be all. Thank you so much for tuning in to On the Sunny Side, Season 2, episode COVID-19 Vaccines and Delta Variant. I am Anne-May Bonique. And my name is Ronald Alan H. Butalid, single, Single. available, and negotiable. Ako po, single, Fully available, vaccinated. fully vaccinated, but eskwela sa. ano. Ayan, thank you so much for watching. And before we end, we would like you to watch our near-far video Daghang- courtesy of FSUU. Daghang salamat sa tanan. Please vote ha kang Hershey dito. Yeah, Hershey Desera of La Paz. Ganon, Please Miss Universe vote. Philippines. Okay, mauna ni. Daghang salamat og Dalaygon Ang Diyos! Diyos! See you Bye-bye, on the next everyone! episode. Bye!